ब्रह्मनाद। ओ स्वस्थ। आज कालांश को मोर प्रत्येक विद्यार्थी को स्वागत तथा अभिनंदन। आज कालांश रे आमे सुना नेउल एकांकिकार पुनःआलोचना करबा एवं ता सहित रचना पत्र एवं दरखास्तर मध्य पुनःआलोचना करबा। तेबे चलंतु कालांश आरंभ करबा। चलंतु वर्तमान सुना नेउल एकांकिकार पुनःआलोचना करबा। एही एकांकिकार नाट्यकार हेउचंती मंगलचरण विश्वाल। से केबे जन्मग्रहण करथिले एवं से तांकर रचना गुडिक संबंध रे आलोचना करबा। देखंतु से जन्मग्रहण करथिले 1936 मसिया रे एवं केउठारे संबलपुर जिल्लार पितापाली ग्राम रे संबलपुर जिल्लार पितापाली ग्राम रे से जन्मग्रहण करथिले 1936 मसिया रे। ताଙ୍କ द्वारा रचित केतोटी कविता ग्रंथर नाम जानिबा। अन्यान्य, माळंच, मनलीना, भितरबाह। ठीक अछि। तापर रहिला गल्प ग्रंथ हस्तरागर कवि, अग्निसंभवा, अन्य दिगंत। सेपरि किछि उपन्यास लिखिछथि। तीनोटी उपन्यास ना जानिबा। द्विधार लुह, स्मृति लग्ना और दूर बसंत। ठीक अछि। तापर देखिबा गोटे नाटक से रचना करिछथि जा ना हेउछि गुखा, जाकी कोसोली भाषा रे लिखित। आपन को प्रश्न आसी पारिबो मंगलचरण विश्वाल द्वारा रचित नाटक भूखा केउ भाषा रे लिखित। ताहले आपन उत्तर लिखिबे कोसोली भाषा रे लिखित। गाल्पिक परिचय रे आपन को प्रश्न आसी पारे। केमिति के प्रश्न आसीबो देखंतु मंगलचरण विश्वाल केबे एवं केउ ठारे जन्मग्रहण करिथिले। ठीक अछि। तापर आसी पारिबो गोटे गल्प ग्रंथर नाम लेख बा ए मध्यरु तीनोटी गल्प ग्रंथ ए लेखकंकर दिया जायतिबो आ अन्य अलगाटे दिया जायतिबो। सेथि मध्यरु आपन को प्रश्न आसी पारिबो निम्नलिखित मध्यरु केउ गल्प ग्रंथटी मंगलचरण विश्वालंकर रचना नुहे। जदि आपण पढ़िथिबे ताहाले आपण से मध्यरु बाछिकी ठीक उत्तरटी को लिखि पारिबे। अर्थात जोटा कि मंगलचरण विश्वाल लिखि नांती बा किछि तीनोटी आपनको अन्य किछि गल्प ग्रंथ देथिबो आ गोटे मंगलचरण विश्वालंकर आपनको देखिबाकू मिलिबो। तो आपण सेठी प्रश्न आसी पारिबो मंगलचरण विश्वालंकर द्वारा रचित गल्प ग्रंथ एथि मध्यरु केउटी। तो आपण जोटा कि लिखिचंती भितरबाह थिबो से ऑप्शन रे ताले आपण उत्तर लिखिबे भितरबाह। ठीक अछि। एही परि प्रश्न आपनको देखिबाकू मिलिबो। तो आपनको प्रश्न आसी पारिबो लेखकंक द्वारा रचित एक उपन्यासर नाम लेख। ठीक अछि। एथि मध्यरु आपण जो भी गोटे उपन्यास लिखि पारिबे। द्विधार लुह लिखि पारिबे, स्मृति लग्न लिखि पारिबे बा दूर बसंत लिखि पारिबे। वर्तमान आमे लेखक परिचय जानिले। चलंतु केउ प्रकार प्रश्न आसीबो एही एकांकिकारु देखिबा। तो वर्तमान सुना नेउलर गोटे शब्दर उत्तर दियर किछिटा प्रश्न देखिबा। देखंतु प्रथम प्रश्न अछि हस्तिना राज्य को किए राहुबळी ग्रासिछि। हस्तिना राज्य को दुर्भिक्षर कराल छाया राहुबळी ग्रासिछि। एही परि आपण उत्तर लिखिबे। परवर्ती प्रश्न देखिबा। दिन सारा घर अंडाळी ब्राह्मणी कोन पाइथिले। दिन सारा घर अंडाळी अर्थात खोजिकी ब्राह्मणी खुद पाइथिले, मुठाए खुद पाइथिले। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। काहार तंटी सुखी जाउथिला। सुखी जाउथिला ताहले एठी उत्तर हो ब्राह्मणक तंटी सुखी जाउथिला। परवर्ती प्रश्न देखिबा। नेउल केउ महात्माको जसगान करुथिला। नेउल ब्राह्मणकर जसगान करुथिला। युधिष्ठिर राजाक राजदरबार रे नेउलटी ब्राह्मणकर जसगान करुथिला। तो काहार जसगान करुथिला रे उत्तर आपण लिखिबे ब्राह्मणकर। परवर्ती प्रश्न देखिबा। ब्राह्मणी काहाको निदा पत्थर बोली कहिसंती। ब्राह्मणी निज स्वामी ब्राह्मण को निदा पत्थर बोली कहिसंती। कारण आपण जानिचंती जे ब्राह्मण भारी दयावान एवं से ताको पाइथिबा समस्त खाद्य द्रव्य अन्य मानक से देई दियंती बा काहार विकल देखिले से सही पारंती नाही। तेणु करी ब्राह्मणी निज पति को निदा पत्थर सहित तुलना करचंती। कारण से पर पाई जेतिकी भाबुचंती निज पाई निज परिवार पाई सेही भली भाबु नाहांती। तेणु करी ब्राह्मणी ब्राह्मण को निदा पत्थर सहित तुलना करिसंती। परवर्ती प्रश्न देखिबा। ब्राह्मण को नाम कोन। ब्राह्मण को नाम हेउछि उच्छिवंत। ठीक अछि। परवर्ती प्रश्न देखिबा। सना छटपट हेउथिला काहेकि। सना भोक हेबारु।
बा भोक जोगु सना छटपट हेउथिला। वर्तमान स्तंभ मिलनकर प्रश्न देखिबा। क स्तंभरे किछटा शब्द अछि एवं ख स्तंभरे किछटा शब्द अछि। क स्तंभरे थिबा शब्द सहित ख स्तंभरे केउ शब्द मेल खाउची सेही शब्द सहित ख स्तंभरे थिबा शब्द को आपण जोग करिवे। ठीक अछि, मिलन करिवे। तो क स्तंभरे कोन सब शब्द अछि देखिबा। देखो अछि ब्राह्मणी, ब्राह्मण, सन्ना, भिकारी, युधिष्ठिर। ख स्तंभरे कोन अछि कांगालिया, काउडी बौड़ी, राजस्व यज्ञ, क्षेत्रीय प्रवर, साक्षात लक्ष्मी, दयावान। ठीक अछि, एपरि शब्द किछि अछि। देखंतु ब्राह्मणी अछि। ब्राह्मणी ख स्तंभरे केउ शब्द सहित मेल खाउची साक्षात लक्ष्मी सहित मेल खाउची। ठीक अछि, परवर्ती शब्द ब्राह्मण। ब्राह्मण होची दयावान। ब्राह्मण दयावान थिले तेणु एही शब्द सहित मेल खाउची। सना, सना भोकरे काउडी बौड़ी थिले तेणु काउडी बौड़ी शब्द को आपण संयोग करिवे। एठी अछि भिकारी। भिकारी एठी हबो भिकारी अवसरिया कांगालिया तेणु भिकारी सहित आपनको कांगालिया शब्द सहित जोग करिବାକୁ पड़िବ। युधिष्ठिर शब्द अछि आ एपटे दुईटी शब्द अछि। देखंतु एठी अछि राजस्व यज्ञ और क्षेत्रीय प्रवर। आपण सेते बेले कोन हेबे द्वंद्व रे पड़िबे जे क्षेत्रीय प्रवर अछि आ राजस्व यज्ञ अछि कोटा हबो क्षेत्रीय प्रवर। जदि आपण उत्तर क्षेत्रीय प्रवर देबे ताहाले उत्तर भूल हबो कारण क्षेत्रीय प्रवर हेउचंती भीम जांको अन्य नाम द्वितीय पांडव। ठीक अछि, तो जेतु युधिष्ठिर बोली शब्द अछि आपण एठी राजस्व यज्ञ सहित ताहा मेल खाउची तेणु करी आपण कोन करिवे या सहित संयोग करिवे। एही परि क स्तंभ ख स्तंभर आपण उत्तर लिखिबे। गत परीक्षा रे एपरि प्रश्न आस्तिला क स्तंभ ख स्तंभ आपण बहु जण भूल करचंती। आस्तिला देखो दुईटी आस्तिला ब्राह्मणी आस्तिला एवं सन्ना आस्तिला। आपण ब्राह्मणी को काउडी बौड़ी लिखि दिचंती एवं सन्ना को कोन लिखि दिचंती सन्ना आपण लिखि दिचंती साक्षात लक्ष्मी। देखो केते भूल करचंती। ठीक अछि, आपण माने केउ भूमिका सहित केउ शब्द संयोग हेची आपण भल भाबे पढिबा आवश्यक ताहाले आपण जाई के उत्तर देई परिबे। एपरि भूल करिवे नाही। अन्य एक प्रकार प्रश्न देखिबा। प्रश्न हेउची तळे दिया जाइथिबा संलाप गुड़िक कहार बंधनी मध्य लिख। अर्थात एठी किछि संलाप दिया जाइछि, किछि उक्ति दिया जाइछि। एही उक्तिटी काहा मुखरु निष्कृत होइछि अर्थात किए एई उक्तिटी को एकांकिकारे व्यवहार करथिले तो तांको नाम को लिखिबा को हबो। तो चलंतु उक्ति गुड़िक कोन देखिबा। प्रथम उक्ति तुमर बड़ती ऊपर बड़ती हेउछि। एही उक्तिटी किए कहिथिले हां भिकारी कहिथिले। काहा को कहिथिले ब्राह्मणी को कहिथिले। तो बंधनी मध्य कोन लिखबा भिकारी। बंधनी मध्य लिखले हमें भिकारी। तो एही उक्तिटी भिकारी कहिथिले। परवर्ती उक्ति देखिबा मु निरुपाय। मु निरुपाय बोली किए कहिचंती ब्राह्मण कहिचंती ब्राह्मणी को जेतेबेले से किछि खाद्य द्रव्य संग्रह करि पारु नथले निज परिवार पई सेतेबेले से कहिचंती मु निरुपाय। तो एठी हबो ब्राह्मण। ठीक अछि, परवर्ती उक्ति देखिबा तमे साक्षात लक्ष्मी मां। एहा किए कहिचंती भिकारी जनक ब्राह्मणी को कहिचंती जेतेबेले से तांको किछि खाद्य देइचंती से समय रे। तो एठी हबो कोन भिकारी। परवर्ती उक्ति देखिबा मोरे रक्तरे गढ़ा से मोर प्राण। एटी कहा कथा कुआ जायछि एटी सन्नाक कथा कुआ जायछि एवं एही उक्तिटी प्रदान करूछंती ब्राह्मण। तो एटी आमे बंधन मध्यरे ब्राह्मण। परवर्ती प्रश्न कि आश्चर्य नेउलटी सुना पालटी गला। एहा किए कहउछंती एहा मध्य ब्राह्मण ब्राह्मणी को कहउछंती जेतेबेले नेउलटी भिकारी को ओइठा भात साउंटी करी खाइतला सेतेबेले से सुना पालटी जाइतला। तो ए उक्तिटी ब्राह्मण। ठीक अछि, तब देखिबा एते आस्पर्धा सामान्य नेउलटीर। एहा काहार उक्ति एहा द्वितीय पांडव बा भीमंकर उक्ति। ठीक अछि, तो एठी हम लिखिबा भीम। ठीक अछि, एहा भीमंक उक्ति। तापरे कोन अछि ए अकिंचन स्वभावतः मूक। ए अकिंचन स्वभावतः मूक नेउल ए उक्तिटी कहिचंती। तो हम बंधन मध्यरे नेउल।
এই ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ବିକଳ୍ପଟି ବାଛିବାକୁ ହେବ, ଯାହା ଉତ୍ତର ସେଇ ଉତ୍ତରଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଛିକି ଲେଖିବାକୁ ହେବ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରିବ, ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଏଠି ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେପରି ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦିଅ ଆସିବ। କସ୍ତମ୍ଭ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେପରି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ ବା କ'ଣ ଉକ୍ତିଟି କାହାର, ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିପାରିବ। ତେଣୁକରି ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ମନ ଦେଇ ଏକାଙ୍କିକାଟିକୁ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପଢ଼ିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଠିକ୍ ଭାବେ ଦେଇପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିଭାଗର ପୁନଃ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧର ନାମ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ଏଠି 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇ ରଚନାକୁ ଲେଖିବେ। 5ଟି ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖିବା, ତା ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜନସଚେତନତା, ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଉପସଂହାର। এই 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଚନା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରବନ୍ଧ 10 ମାର୍କର ଆସିଥାଏ, ତ ଏଠି 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆପଣ 2 ମାର୍କର ଧରନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ ଲେଖିଲେ ଆପଣ 2 ମାର୍କ ପାଇବେ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ବିନ୍ଦୁ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ଏଠି ଯେତିକି ଲେଖିବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଉପକ୍ରମରେ ଯେମିତି ଭାଷା ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ, ସେହିପରି 5ଟା ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହିପରି ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପସଂହାର ଆସିଲା ବେଳକୁ ପିଲା ବହୁତ କମ୍ ଲେଖି ଦେଉଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ, କେବଳ ପ୍ରଥମ ଆଡ଼ୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଲେଖି ଆସିଲେ, ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ କମେଇ ଦେଇଗଲେ, ସମୟ ଅଭାବରୁ ହଉ କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାରଣ ହଉ ଆପଣଙ୍କର କମେଇବାର, ସେହିପରି ଆପଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁର ମାନେ ମାର୍କ ହେଉଛି 2 ମାର୍କ ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ବୁଝିପାରିଲେ। ତ ଉପକ୍ରମକୁ ଯେତିକି, ଉପସଂହାରକୁ ସେତିକି ହିଁ ନମ୍ବର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ 5ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଭଲ ଭାବେ ଲେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଜାଣିବା ପ୍ରଥମ ବିନ୍ଦୁ ଉପକ୍ରମରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଟପିକ୍ ହେଉଛି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ। ତ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ'ଣ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା କ'ଣ? ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏକ ପବିତ୍ର ଗୁଣ, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟକୁ ଶୁଭ୍ର ଏବଂ ଶାନ୍ତ, ତା ସହିତ କର୍ମତତ୍ପର କରାଏ। ଯଦି ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟର ପରିବେଶ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଥିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତା ମନରେ ଶାନ୍ତି ମନୋଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ। ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଛି, ଏହାକୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷାରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ବା ଗ୍ରାମ ସଫେଇ ଏକ ବିଷୟ ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମ ଭାରତର 17ତମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି, ଯିଏକି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କର 145ତମ ଜନ୍ମ ଦିବସରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖରେ। ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗୁଜରାଟ, ଯେଉଁଠାରେ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲେ, ତାକୁ ସେ ନିଜେ ବି ଝାଡ଼ୁ ଧରିକି ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ଆପଣ ଲେଖିବେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କେବେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, କାହାର ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏବଂ ଏହା କରିବା ପଛରେ କାରଣ କ'ଣ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା। ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା କରିବାର କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କ'ଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଆମେ ଯଦି ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସଫା ରଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ, ଆମ ପରିବେଶ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦେଖାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ହଉ, ଆମ ପରିବେଶକୁ ହଉ, ଆମ ଚାରିପାଖକୁ ସମାଜକୁ ହଉ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଇବେ। ତେଣୁକରି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଭାରତକୁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ତଥା ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ଭାରତ ସବୁଠାରେ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ, ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ତା'ର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମର ଭାରତ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ଅବସ୍ଥାରେ ହିଁ ରହିଛି। ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ଏ ଭାରତକୁ ଆସିଥିବା ବା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯେଉଁ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଅସ୍ୱଚ୍ଛ ପରିବେଶ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆଗରେ ଆମର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ମଳିନ କରିଦେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ହିଁ ଆମେ ଜନି ସେଠାକାରେ ଯାହା ଜିନିଷ ଖାଉ ସେଠି ହିଁ ପକାଇ ଦେଉ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବୋଟଲ, କିଛି ଚିପ୍ସ ପ୍ୟାକେଟ୍, ଯାହା ଆମେ ପାଣି ପକେଟ୍, ଏପରି ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ପାଉ ସେଠି ପାନ ଛେପ ବହୁତ ଜଣ ସେମିତି ସବୁ କରନ୍ତି। ତ ସେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଏପଟେ ଆମର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ସେଇ ତା ପାଖରେ ଆର ପାଖରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଯେଉଁଠିକି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଥିବ।
ताहले आपण ए जो कारुकार्य अपेक्षा जनक मनरे कोटा प्रथमे आसीबो से जो ओळिया आवर्जन पर ताकर ध्यान जीवो। तो एठी हमर भावमूर्ति को मलिन कर देउची। तेणु करी आमे हमर पर्यटन स्थली गुडी को सफा रखिबा उचित। एहीपरि पर्यटन स्थली गुडी को देखिले मने हुए ये जो स्वच्छ भारत अभियान अच्छी ताहा केवल एक समय सापेक्षी एक पदक्षेप। प्रकृत में या लोक मैंने ग्रहण करना केवल आम गोटे योजना केवल आम आरंभ करदे किंतु तार समाप्ति अर्थात प्रकृत में से स्वच्छ जदि न रखा ताहले यह एक समय सापेक्ष पदक्षेप बोली कहुब। वर्तमान आमको कौन करने पड़ो आमर घर आम परिवेश सहित आम पूरा समाज पूरा देश को विश्व दरबार में सम्मानित करार अच्छी जदि ताहले आमे आम देश को सफा करने उचित। बिंदु होउची जनसचेतनता अर्थात क्यों क्यों माध्यम आम लोकों को सचेतन कराइबा कौन स्वच्छ भारत अभियान अर्थात आम परिवेश को सफा रखापी लोक मान मन में आम सचेतनता सृष्टि करवा से कौ कौ पदक्षेप ग्रहण करवा ताकू सब ए बिंदु में लिखिले। तापर विभिन्न कार्यक्रम क्यों क्यों कार्यक्रम माध्यम आम स्वच्छ भारत अभियान को साकार कर एठी आमे कहिपरिबा जे स्वच्छ भारत अभियान केवल गोटे व्यक्ति बा गोटे दलर कार्यक्रम नुह यह एक सामूहिक उद्यम होगा आवश्यक जहाद्वारा समस्ते जदि यही कार्यक्रम में जोग देवे ताहले हम देश निश्चय भाव में स्वच्छ हो पार। तो केतोटी कार्यक्रम जमीक है आम विद्यालय स्तर में कॉलेज स्तर में पिला नहीं आम रैली प्रस्तुत कर हाथ में बैनर धरैकी स्वच्छ भारत अभियान स्लोगान सब लिखिकी आम रैली गोटे कर कि अभिनेता अभिनेत्री मध्यम कि आम विज्ञापन जमी टीवी रे आसे रेडियो रे आसे से सब प्रोग्राम करिपरिबा। तो सहित रहिला किछि आम कौन करबा पथप्रांत नाटक मान करिपरिबा एई प्रकार विभिन्न कार्यक्रम करिकि आम लोक मानकु सचेतन करबा आवश्यक। ता सहित रहिला शेष बिंदु होची जाना होची उपसंहार। उपसंहार रे आपण कोन लिखिबे ये जो चारोटी बिंदु जहाँ पाइले एवं आपण निजस्व मत कौन ताको आपण उपसंहार बिंदु रे लिखिबे। आउ एक प्रबंध देखा जहाँ नाम होची वर्षाकालीन परिवेश दृश्य तार उपक्रम अच्छी से 5टी बिंदु अच्छी 5टी बिंदु अच्छी माने आम जानते 10 मार्क रचन ताहले 5टी बिंदु जदि अच्छी गोटे गोटे बिंदु को 2 मार्क अनुसार आम लिखा आवश्यक। ठीक अच्छे। तो प्रथम जो रही उपक्रम उपक्रम आम कौन लिखा ऋतुचक्र आवर्तन विवर्तन तथा परिवर्तन में धरापृष्ठ को गोटे पर गोटे यहपरी षड़ ऋतु आसी था लक्ष्य करी विद्युत प्रभा देवी एक कविता रचना करिसेंती जहाँ हेउची रूपे निरूपमा 6टी भौणी गोटे करकु जात मृदु पदपादे आसंती मरते धरी जणे आन हाथ एपरी गोटे पर गोटे ऋतु आसुथिबारु एपरी से कविताटी को रचना करिसेंती। या व्यतीत आप लिखिपारे रौद्रतापर अवसान पर रौद्रताप जनित ग्रीष्मर अवसान पर धरापृष्ठ को अवतरण करे शांत एवं शीतलमयी वर्षा ऋतु। एही ऋतु प्राणी एवं उद्भिद वर्षार आगमन रौद्रताप जनित पृथ्वीर जड़ता को दूरीभूत करिथाए। वर्णहीन तरुलता सबुजश्री मंडित हुअन्ति। कीटपतंग ठारू आरंभ करी स्थावर जंगम पर्यंत समस्ते आश्वस्ति लाभ करती। यहीपरि आपण उपक्रम बिंदु रे लिखिबे। तापर द्वितीय बिंदु कौन अच्छी द्वितीय बिंदु अच्छी पल्ली कଳରେ वर्षार संचार। देखो पल्ली कଳରେ वर्षार संचार आमको पल्लीर दृश्य वर्णना करिवार अछि। पल्ली रे वर्षा ऋतुर समय को आमको वर्णना करिवार अछि। तेणुक पल्ली अंचल ग्रामांचल किपरि वर्षा ऋतु आसवा पर जहाँ सब आप देखा पाँच से सब उदाहरण को आप लिखिए। जेपरिक मेघमाला चपलर खेल अत्यंत चित्ताकर्षक लगे। तेणु कवि राधानाथ राय भाषा नील नीरद माले खेले चपला खल पीरती प्राय सदा चपला। एवं आपण इंद्रधनुर वर्णना करें एठी लाल टुकटुक साधव बहु वर्षा ऋतु देखा जाए से संबंध में लिखिपारे। छोट शिशु मैंने डंगा भसाती से संबंध में लिखिपारे। कृषि क्षेत्र केते सुंदर देखा जाए सबुजिमा भरी रही थाए से सबको एठी वर्णना करें। देखो आउ गोटे बिंदु अच्छी पल्ली कृषक। पल्ली कृषक कौन
ଆପଣ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କୃଷକର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ କୃଷକର ଯେଉଁ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ମନ, ସେ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତା ମନରେ ଯେତେ ଆନନ୍ଦ ସଞ୍ଚାରିତ ହୋଇଥାଏ, ତାର ଆନନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ ଏଠି କରିବେ। ତାର ବର୍ଷାକୁ ନେଇକି ତାର କୃଷି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁକରି ସେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଥାଏ। ତାର କ୍ଷେତରେ ସେ ସର୍ବଦା ପରିଶ୍ରମ କରେ ତାର ଫସଲ ଉପଜାଇବାରେ, ଏବଂ ସେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି କୃଷକମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇ ସବୁକୁ ଆପଣ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିନ୍ଦୁ ବର୍ଷାକାଳୀନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ। ବର୍ଷାକାଳୀନ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସବୁ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ଟିକେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। କେବଳ ଆପଣ ସେ ପର୍ବପର୍ବାଣୀର ନାଁକୁ ଲିଖିବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ସେଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଯେମିତିକି କେତୋଟି ପର୍ବ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାକୁ ସବୁ ଲୋକ ବର୍ଷ ସାରା ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସେମାନେ ଜଗତର ନାଥଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ସେମାନେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବେ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରାରେ ଏହିପରି ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଲା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ରାକ୍ଷୀ ବନ୍ଧନ, ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲେଖିବେ। ଚିତା ଲାଗି ଅମାବାସ୍ୟା ହୁଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ। ତା ସହିତ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପର୍ବ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହୁଏ, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏପରି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହୁଏ। ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣିର ଯଦି ନାଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କ'ଣ ଆମର ପିଠାପଣାର ଆୟୋଜନ ହୋଇଥାଏ, ସେଇ ସବୁକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପର୍ବ ତାହା ହେଉଛି ରଜ, ସେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ହିଁ ପାଳନ ହୋଇଥାଏ। ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପର୍ବଟି ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣ ରଜ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଜ ପାନ, ରଜରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା, ରଜରେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଯାହା ଆପଣ କରନ୍ତି ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ସେ ସବୁକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବେ। ଶେଷ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଉପସଂହାର। ଉପସଂହାରରେ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ ବର୍ଷା ଋତୁ ଉଦ୍ଭିଦର ମିତ୍ର, କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣର ଜୀବନ। ଏହି ଋତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଯଦି ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିଯାଏ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ, ବର୍ଷା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରକୃତିରେ ଭରିଦିଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ସବୁଜିମା ଓ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ। ଏହାର ଅଭାବରେ ପଲ୍ଲୀ ଭୂମି ନିରାଶ ଏବଂ ଶୁଷ୍କ ହୋଇପଡ଼େ, ଯାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ଏକ ପତିହରା ପୁତ୍ରବଧୂଟେ ସହିତ। ଅନେକ ବିଚକ୍ଷଣ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପଲ୍ଲୀ ପ୍ରାଣରେ ଭରିଦିଏ ନବଜୀବନର ସଞ୍ଚାର। ତେଣୁକରି ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କ ଭାଷାରେ ବରଷା କାଳ ଅଟେ ମଙ୍ଗଳକାରୀ, ପାଳଇ ପରଜା ବରଷି ବାରି। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ବର୍ଷା କାଳ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପାଇଁ କାମ୍ୟ ଏବଂ ବନ୍ଦନୀୟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହିପରି ଆପଣ ଏହି ରଚନାଟିକୁ ଲେଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରଚନା ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ। ତାର ବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିବା। ତୁମର ପ୍ରିୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀର 5ଟି ବିନ୍ଦୁ ରହିଛି, ସେ ବିନ୍ଦୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଉପକ୍ରମ, ତାପରେ ଜନ୍ମଜୀବନୀ, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଅବଦାନ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ବିଷୟରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ହେଲା ମହତବାଣୀ, ତାପରେ ହେଲା ଉପସଂହାର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ 5ଟି ବିନ୍ଦୁକୁ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ତ ଜାଣିବା, ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା। କହ କେଉଁ ଜାତି ପାଇଛି ମୁକ୍ତି, କରି ହରି ହରି ଗୁହାରି। ଅର୍ଥାତ୍ କେଉଁ ଜାତି କେବଳ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହିଁ ସ୍ମରଣ କରି ମୁକ୍ତି ପାଇଛି କି? କେବେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପାଇନାହିଁ। ସ୍ୱାଧୀନତା ରୂପ ପରମ ସମ୍ପଦକୁ ଲାଭ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହାର ଅନ୍ତରାଳରେ ଭରି ରହିଛି କେତେକ ନରହତ୍ୟା, କେତେକ ରକ୍ତପାତ ଏବଂ କେତେକ ଗଣହତ୍ୟାର କାହାଣୀ। କିନ୍ତୁ ଏହି ହିଂସା ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ଅହିଂସା ନାମକ ପରମ ଧର୍ମ। ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ କାଳ କାଳ ଧରି ଶୁଣାଇଅଛି ଶାନ୍ତିର ବାହନୀ ମନ୍ତ୍ର। ପରାଧୀନ ଭାରତର ମହାନାୟକ ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମର ଥିଲା ସେହି ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି ଓ ଅହିଂସାର ସମର। ସମର ନୁହେଁ ଶାନ୍ତି, କ୍ଳାନ୍ତି ନୁହେଁ କ୍ରାନ୍ତି, ଅହିଂସା ନୁହେଁ କ୍ଷମା ଏବଂ ଅହମ୍ ନୁହେଁ ବିନୟ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କର ଉଦାର ବାଣୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଜାତି ଇତିହାସର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ସଂରଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ସେହି ଅମର ବାଣୀ।
एहीपरि आपण उपक्रम को लिखिबे। मु एठी महात्मा गांधी को विषय रे कहली, आपण चाहिले आपणको प्रिय स्वाधीनता संग्रामी विषय रे आपण ए रचना को लिखि परिबे। मु गोटे उदाहरण देली महात्मा गांधी से परे आपण चाहिले लिखि परिबे आपण जे कोन से स्वाधीनता संग्रामी को संबंध रे। त चलंतु द्वितीय बिंदु कोन अछि लिखिबा। द्वितीय बिंदु अछि जन्म जीवन, अर्थात से केबे एवं केउठारे जन्म ग्रहण करथिले, एठी तांकर शिक्षा कोन से ग्रहण करथिले एठी आपण वर्णना करिवे। तांकर जन्म जीवनी एवं तांकर शिक्षा एठी आपण वर्णना करिवे। तपर स्वाधीनता संग्राम रे तांकर अवदान आमे जानिचंती महात्मा गांधी बहुत गोटे स्वाधीनता आंदोलन में जोग देइथिले। मुख्यतः हला असहयोग आंदोलन, भारत छाड़ आंदोलन, दांडी यात्रा, एपरि विभिन्न आंदोलन आपण ना लिखे एवं सेठी तांकर अवदान कौन था से सबको लिखिबे। तापर रहला महत बाणी, किछिटा महत बाणी जे कि समाज लगी से कहि जाइचंती। गांधीजी को केतोटी महत बाणी हैला, ज्ञानर चरम लक्ष्य होउछि चरित्र निर्माण करिबा, एवं आउ गोटे हैला श्रद्धाहीन शिक्षा आमको दिगहीन करि दिए। से परे आउ गोटे कर बा मर, एपरि जेतोटी आपनको महत बाणी जणा अछि आपण लिखिबे एवं या गुडी को भल भाबे आपण बुझेकी लिखिबे। केवल महत बाणी गुडी को लिखि देबे 2 रु 3टा, ताहाले आपण 2 मार्क पाइबेनी, कारण प्रत्येकटी मु कहिछि बिंदु गोटे 2 मार्क थाए। तेणु करी एई बिंदु को आपण भल भाबे लिखिबा आवश्यक। तपर होला उपसंहार बिंदु। शेष में महात्मा गांधी 1948 मसीहा जनवरी 30 तारिख रे जड़े आतताई गुली रे प्राण हराइथिले। तांकर प्राण चलीगले कौन है, आज पर्यंत से प्रत्येकटी मनुष्य मनरे जीवित होइकी रहिछंती। समस्ते तांको आज मध्य भल पाती। महात्मा गांधी बा बापूजी नाम रे से सारा विश्व रे आदृति लाभ करिछंती। एपरि किछि आपण उपसंहार बिंदु रे लिखिबे। तो वर्तमान आम 3टी रचना आलोचना कले, या संबंधित किछि रचना को मध्य आपण देखि थांतु, कारण जो गुडा को पढ़ाई छै से गुडा आसीबो बोली किछि आपण भाबिकी बसंतु नाही। आपण आउ केतोटी रचना मध्य निजे पढ़ी थांतु, जहा कि परीक्षा रे आसले आपण लिखिबे। या पर आमे पत्र एवं दरखास्त विषय आलोचना करिबा बोली मु कहिथिली। पत्र एवं दरखास्तर नमूना एवं प्रत्येकटी पत्र एवं दरखास्त यूट्यूब रो प्ले लिस्ट रे अछि। आपण प्रत्येकटी पत्र एवं रचना को भल भावे देखंतु। जदि न बुझी पारिबे ताहले आपण मते पचारि पारिबे। हम पाठ्यपुस्तक जेतिकिटी पत्र एवं दरखास्त अछि ताकू भल भावे आपण पढ़ंतु एवं अभ्यास करंतु। या व्यतीत बाहर मध्य दरखास्त किंबा पत्र आसी पारे, तो आपण पाठ्यपुस्तक व्यतीत आउ केतोटी दरखास्त एवं रचना को देखि थांतु। रहुछि नमस्ते।